Pokazat ću vam točno korak po korak kako nam se ovaj napitak pravi, kako bi ga vi trebali konzumirati i u današnjoj emisiji kreće recept, moj super tajni napitak za sve vas na dnevnoj bazi. Za današnji recept molim vas pripremite mi jednu drvenu kuhaču, jednu malu žličicu, u jednoj posudi će nam biti celonski cimet, u jednoj posudi će nam biti organski džumbir u prahu, pa imamo dalje organsku kurkumu u prahu, imamo organski kakao, u jednoj maloj posudici bit će nam biber ili crni biber u prahu, 2 decilitra mlijeka, jedna posuda za kuhanje i uzet ćemo naravno po našoj želji jednu malu žlicicu, na kraju krajeva samoga meda. U našem receptu prvo ćemo upaliti vatru, neka bude vatra na štednjaku na jednoj laganoj razini i onda ćemo unutra dodavati polako. Prvo ide jedna šalica samoga mlijeka, ajmo reći da neka bude otprilike 2 decilitra. Onda ćemo po redu početi dodavati. Prvo što ćemo uzimati biti će nam organski kakao u prahu, stavit ćemo ga jednu malu žličicu. Dalje unutra ubacujemo celonskog cimeta, celonskog cimeta ide nam pola male kašičice. Dalje unutra dodajemo kurkume u prahu, isto tako pola male žličice kurkume u prahu, stavimo unutra i onda dodajemo organski džumbir u prahu. Isto tako njega ćemo staviti malčice manje, recimo 1/4 male žličice, džumbira u prahu i što nam je jako bitno za kraj krajeva moramo uzimati malo bibera, kao mali prstohvatić bibera, evo otprilike ovolika doza. Staviti sve unutra i jako mi je bitno za reći, morat ćemo krenuti sad lagano miješati samu mješavinu. I miješamo je otprilike po meni 1 minutu, 2 na super laganoj vatri jer želimo da se ti svi sastojci lijepo sjedine u ovome našome napitku. I mi kad odradimo, računajmo 1 minutu do 2 miješanja, sastojci će biti super sjedinjeni i možemo ih onda kasnije konzumirati uz ostatak naravno ili dodatak samoga meda. Nakon što je naš napitak 2 minute miješan, on je kao takav gotov, ja bi uzeo i presipao bih ga natrag u ovu samu šalicu. I u ovoj šalici kao takvoj držat ćemo ga otprilike 10 minuta, samoga ovoga našeg napitka i onda ćemo kasnije početi dodavati po našoj potrebi ili želji jednu malu žličicu meda. Tako, moji dragi gledatelji, ja vam imam jedan izuzetan običaj pronaći negdje organski med. I vi ukoliko imate organskoga meda, jako mi je bitno reći da možete ovaj napitak nakon hlađenja, recimo 10-15 minuta, dodate jednu žličicu, malu žličicu naravno meda, promiješate i možete ga konzumirati veliku većinu godine, imat ćete savršene situacije, rekao sam, iz one perspektive našega zdravlja. Ja osobno svaki dan popodne oko 3-4 sata većinu godine konzumiram ovaj napit. I prije nego nastavimo sa emisijom, želim vam reći, ukoliko želite da vas ja osobno liječim, sa mojim posebnim programima prirodnih lijekova i nutricionizma, u kombinaciji sa najmodernijim metodama fizikalne terapije i rehabilitacije, nazovite Mario Lab Centar Zagreb iz Hrvatske na kontakt telefon +385 98 9179 200 ili direktno se naručite putem nove web stranice mariolab.hr. Liječenje u ordinaciji ili telefonske konsultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. I saznajte kako u zadnjih 25 godina sam izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta na izvanredno prirodan i siguran način.